सा सालो काइलानपुर साउथ गिलातले वाथिलिं गामिनि लोगरकनि साक्थार मुंबाय खवाइ दैमावा नुखुंनि हामारिनि बागै पालाय जाखा गंगा मतायनो बारक मं हास्तेनि तिप्रासा बसंनि लोगरकनि बिसिंग जामातिया बसंनि बदाल बिदाल हुकुमु मुकुमु तंग आबो हाइकेनो हुकुमु मुकुमु नरगै बिसि ब्रुम ब्रुम न चैत्र तालो नुखुंनि हामारिनि बागै खलाय जाको गंगा मतायनि बारक मं आबो नरगैनो चा सालो काइलानपुर साउथ गिलातले वाथिलिं गामिनि लोगरकनि साक्थार मुंबाय खवाइ दैमावा नुखुंनि हामारिनि बागै पालाय जाखा गंगा पूजा अमताय बिसिसि रंबै वाथिलिं गामिनि लोगरकनि साक्थार मुंबाय खलायजाकै तंग हनै सावै खनारेखा गामिनि चौधरी तै अ गंगा मतायनि सिगांनि हर गामिनि चौधरीनि नग पुइला खलायजागो चन्दी मतायनो बारक मुं आबोनि फुंगसे खलायजागो गंगा मतायनो बारक मुं हनै सावै खनारेखा गामिनि चौधरी আমরা আগে থেকেই পরম্পরাগত এখন মোটামুটি 110 বছর চলে এই পূজা আমরা গঙ্গা পূজা এখানে আমরা পিতৃপুরুষ হইতেই এটা আমরা গঙ্গা বছরে একবার আমরা পূজা হিসেবে এই চৈত্র মাসে মঙ্গল এবং শনিবার দিন ধার্য করে আমরা দশমী এবং অমাবস্যা এই তিথি বাদে আমরা এই পূজা পরম্পরাগতভাবে করি যে সবাই মিলে এখানে আমরা প্রসাদ ভোগ দিয়ে থাকি এবং এটা পূজা আমরা মিলেমিশে এখানে আমরা গ্রাম অন্তত এই পুরাতা এরিয়া গ্রাম আগে ছিল 37টা চৌধুরী গ্রাম লয়ে গঠিত ছিল এখন কিছু সংখ্যক কমছে তাই বলে আমরা এই পূজা করতে করতে এখন 110 বছর অবধি রানিং চলে এটা আমরা পরম্পরাগত এখান থেকে আমরা অনেক কিছু আমাদের প্রার্থনা বন্দনা আরাধনা এইভাবেই আমরা ভক্তবৃন্দ এবং আমরা সহকর্মী সবাইকে নিয়ে এখানে আমরা বিধিবিধান মোতাবেক আমরা ঐতিহ্যবাহী পূজা করে 110 বছর অতিবাহিত হয়ে आसालो खातुं खाजानि बिसिंतै नुखुंनि हामारिनि बागै खुलुमलायखा वाथिलिं गामिनि लोगरक खवाइनि सिमी बिप्लबनि कक्थुम चिनि खरां।